أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآت کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے آج کا سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حدر پڑھیں گے، اور حدر میں سنوں گا سب سے پہلے صوفی محمد ریاض صاحب نیلسن سے۔ صوفی محمد ریاض صاحب، یوسف صاحب آئیے پڑھیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہاں سے پڑھیے۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ایامم، ٹھہریے، ایامم، میم کو باریک کریں۔ جی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهِدُ اللَّهَ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ واللہ رؤوف بالعباد۔ واللہ رؤوف بالعباد۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ عدو گول کرو، عدو مبین۔ نہیں، نون میں قلقلہ نہیں ہے۔ جی، عدو مبین ایسے نہیں، انہو لکم عدو مبین۔ فَإِن
زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل. हाँ जी, हाफिज उमर साहब आप आइए. उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा. माइक खोलिए हाफिज उमर साहब. जी कर सब नहीं हाफिज उमर साहब पढ़िए ना. जी जी शुरू करें. जी कर सब कौन सा अल हज्ज ये नेक्स्ट वाला. उलाइका लहुम ये आपके सामने जो आ रहा है उलाइका लहुम नसीबुम 201 आयत से आगे. बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मअदूदात फमन तअज्जल फी यौमैन फला इस्म अलैहि वमन तअख्खर फला इस्म अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून वमिनन नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फिल हयातिद दुन्या वयुशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिहि वहुवा अलद्दुल खिसाम वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्दि लियुफ्सिद फीहा वयुहलिकल हर्स वन्नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फहस्बुहु जहन्नम वलबिअसल मिहाद वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम हल यंज़ुरून इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिम मिनल गमामि वल्मलाइकतु वक़ुदियल अम्र व इलल्लाहि तुरजउल उमूर. जी राजा साहब आप आइए मेरे पीछे. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. पढ़िए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ما هو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة أخذته العزة بالإثم بالإثم فحسبه جهنم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ولبئس المئحاد ولبئس المهاد ولبئس المئحاد ها जो है ना अक्सा हलक वाली है ولبئس المهاد ولبئس المئحاد ولبئس المهاد ولبئس المئحاد ومن الناس من يشري ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء نفسه ابتغاء مرضات الله مرضات الله والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم في السلم كافة كافة ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان خطوات الشيطان إنه لكم إنه لكم عدو مبين عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله فاعلموا أن الله عزيز حكيم عزيز حكيم هل ينظرون إلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر والملائكة وقضي الأمر
अम्र अमर व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। जज़ाकल्लाह। हाँ जी, हाजी हाजी गुजनफर साहब हैं। अब अब्दुल मन्नान तो है, और भी कोई दोस्त हैं जी? जी कौन साहब हैं? अब्दुल मन्नान है जी? मस्कत से, मस्कत अच्छा से अच्छा, आप पढ़िए उला। आपका क्या नाम है? यासीन। हाँ यासीन साहब, ठीक है, पढ़िए उलाइका लहुम यहाँ से। नजर अऊज़ु आ रहा है ना? बिल्लाहि मिन, हाँ जी पढ़िए, जी ठीक है, पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. अब्दुल मन्नान आप पढ़ें उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله
ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. را پر ہے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ را سے پہلے زبر آ گئی ہے نا ہاں پر را ساکن. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا. جی پڑھیے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. آواز نہیں آ رہی؟ جی قاری صاحب پڑھیے نا آواز نہیں آ رہی تھی آپ کی. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ یہاں سے ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. آئیے اب ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں. گزشتہ سبق میں ہم نے قاعدہ نمبر 2 پڑھا تھا اور اس میں کیا تھا کہ اگر را ساکن ہو تو پھر اس سے پہلے والے حرف کو دیکھو کہ اس پر کیا حرکت ہے. اگر زبر یا پیش ہو تو اس را کو پر پڑھیں گے. جیسے بارقن دیکھیے را کے اوپر جزم ہے ساکن ہے تو با جو ہے اس کے اوپر زبر بھی را پر پڑی جائے گی. یرزقون را ساکن اس سے پہلے یا کے اوپر پیش یہ بھی پر پڑی جائے گی. لیکن اگر پہلے زیر ہو یہ اور اگر زیر ہے تو اس را کو باریک پڑھیں گے جیسے انذرہم. لیکن یہ قاعدہ ہو گیا. یہ قاعدہ سب کو یاد ہونا چاہیے کہ را ساکن ہو تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے. اگر وہاں پر زبر اور پیش ہو تو را پر اور اگر زیر ہو تو را باریک. لیکن زیر اس وقت اس کا اثر قبول کریں گے کہ جب ہماری کچھ شرائط ہیں جو اس سے پہلے والی زیر ہے ان شرائط پہ پوری اترتی ہوں. 3 شرطیں ہیں. ایسی را کے باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں یعنی جس را سے پہلے زیر ہو. پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جو زیر ہے کسرہ اصلی ہو عارضی نہ ہو. کیونکہ اگر عارضی ہوگا تو یہ پھر یہ را باریک نہ ہوگی. کسرہ عارضی کسے کہتے ہیں؟ کسرہ عارضی کہتے ہیں کہ جو وصل میں نہ پڑھا جائے اور وقف میں پڑھا جائے. دیکھیے جیسے ارجعوا را ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف یعنی حمزہ پر زیر بھی ہے تو اب چونکہ یہ زیر اگر پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے اسی طرح اور مثال بھی ہے
या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई। अब अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे मुतमइन्ना तुरजिई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई इला रब्बिक। अब ये जब वो अलिफ ही नहीं रहा जिसके ऊपर जेर हम पढ़ रहे थे, तो जब अलिफ नहीं रहा तो जेर कैसे रहेगी? तो अगर हम मुतमइन्ना पे ठहरेंगे तो यहां से शुरू करेंगे तो फिर इरजिई, या यहाँ पर जैसे ये मिसाल है रब्बिरजिऊन है, ये पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो रब्बिरजिऊन, और अगर रब पे ठहर जाएंगे तो आगे इरजिऊ। तो ये कसरा चूंकि आर्जी है लिहाजा इसका इतबार नहीं करेंगे, रा को हम बारीक नहीं करेंगे, पुर पढ़ेंगे। या जी सब समझ आई ये बात की? जी जी। हाँ पढ़िए। पहली एक शर्त ये है, 3 शर्तें हैं, पहली शर्त पढ़िए जरा। एक शर्त ये है कि ये कसरा असली हो, आर्जी ना हो, क्योंकि अगर आर्जी होगा तो फिर ये रा बारीक ना होगी। जैसे इरजिउ, देखो रा साकिन भी है और इससे पहले हर्फ यानी हमजा पर जेर भी है, मगर चूंकि ये जेर आर्जी है इसलिए इस रा को पुर पढ़ेंगे। अच्छा आपको समझ आ गई है ना कि कसरा आर्जी किसे कहते हैं और कसरा असली किसे कहते हैं? कसरा आर्जी कहते हैं जो वसल में ना पढ़ा जाए और वक़फ में पढ़ा जाए, और कसरा असली जो है वो हर हालत में, ठहरो फिर भी पढ़ा जाएगा, ना ठहरो फिर भी पढ़ा जाएगा। जी आगे पढ़िए जी। लेकिन बगैर अरबी पढ़े हुए इसकी पहचान नहीं हो सकती कि कसरा यानी जेर असली कहाँ है और आर्जी कहाँ है। जहां जहां शुबा हो किसी अरबी दान से पूछ कर इस कायदे पर अमल करे। हाँ जी। अब आ गई दूसरी शर्त जी। दूसरी शर्त पढ़िए, हाफिज साहब आप पढ़िए, यासीन साहब, यासीन साहब आप पढ़िए। जी जी। दूसरी शर्त ये है कि ये कसरा और या और ये रा दोनों एक कलमे में हों। एक मिनट। हाँ, एक कलमे में हों, यानी आर्जी भी और वक्फी भी। हाँ मैं मतलब ये है, मैं बताता हूँ। तो फिर आप मसलन देखिए, रब्बी अलग है और इरजिऊन अलग है। ये लफ्ज रब्बी अलग लफ्ज है और आगे इरजिऊन अलग लफ्ज है। अब जब हम मिलाकर पढ़ेंगे तो बा के नीचे जो कसरा है ये पहले लफ्ज में है, इरजिऊन वाले में नहीं है, तो इस कसरे का भी इतबार नहीं करेंगे। आगे देखिए, ये है अम इरताबू, तो जब मिलाएंगे तो पढ़ेंगे अमिरताबू, तो ये कसरा भी दूसरे लफ्ज में है, लिहाजा इसका इतबार भी नहीं किया जाएगा। पढ़िए फिर। तो पीर आप बारीक न होगी, जैसे पढ़िए ना। हाँ, और अमिरताबू, ठीक है। अच्छा आगे चलिए। और इस शर्त का पहचानना बनिस्बत पहली शर्त के आसान है, क्योंकि कलमों का एक या दो होना अक्सर हर शख्स को मालूम हो जाता है। हाँ जी। अब 2 शर्तें आपको हम अब तीसरी शर्त आ गई है। तीसरी शर्त ये है कि रा से पहले कसरा असली है, रा से पहले कसरा असली है, यानी आर्जी भी नहीं है, दूसरे लफ्ज में भी नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं ना पीछे, ये क़िरतास, लबिल मिरसाद, इरसाद फिरका, ये देख रहे हैं ना, एक लफ्ज है लबिल मिरसाद, तो ये मीम के नीचे जेर है, क़िरतास रा के नीचे जेर है। अच्छा, ये कलमा, ये रा तो कसरा तो असली है, लेकिन उसी लफ्ज में रा के बाद उसी लफ्ज में
حروف مستعلیہ جو کہ 7 ہیں، حروف مستعلیہ 7 ہیں. حروف مستعلیہ کہتے ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، یعنی ان کا پر ہونا ہی ان کی صحیح ہونے کی دلیل ہے. تو را کے بعد اگر حروف، میں اس کے متعلق بھی آپ آگے چل کے بتاتا ہوں، آپ حافظہ پڑھ لیجئے کہ اس را کے بعد تیسری شرط یہ ہے، تیسری شرط یہ ہے کہ اس را کے بعد کسی کلمے میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو. اگر ایسا ہوگا تو پھر را کو پر پڑھیں گے، اور ایسے حرف 7 ہیں جن کا بیان 5ویں لمعہ کے نمبر 5 میں آ چکا ہے. جی جیسے اب مثالیں آ گئی بڑی. قرطاس، آپ بولیے ذرا. ارصادن، ارصادن، لبالمرصاد، لبالمرصاد، فرقہ. اچھا اب میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں، یہ اس کی طرف توجہ دینی سب نے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کسرہ اصلی کو ہم کیوں نہیں قبول کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ را کے اندر جو ہے نا یہ زیر جو ہے اگر اس سے پہلے آ جائے تو باریک اگر ہم کریں اس کو تو کسی یہ خطرہ ہے کہ آپ طا کو بھی باریک نہ کر دیں اور آگے ارصاد کے صاد کو باریک نہ کر دیں، لبالمرصاد کے صاد کو باریک نہ کر دیں، فرقتن کے قاف کو باریک نہ کر دیں. اگر طا باریک ہو گیا تو تا بن جائے گا، صاد باریک ہو گیا تو سین بن جائے گا، قاف باریک ہو گیا تو کاف بن جائے گا. تو یہ تو حرف سے بدل جائے گا. تو را اگر باریک بھی رہ جائے تو را ہی رہے گی، صرف اس کا حسن میں کمی ہوگی. تو طا کو بچانے کے لیے، حروف مستعلیہ کو بچانے کے لیے کہ کہیں یہ طا تا سے، صاد سین سے، قاف کاف سے بدل نہ جائے کہ را کو باریک کرتے کرتے کہیں اس کا اثر جو ہے وہ اگلے حرف کے اوپر نہ آ جائے، لہذا شرط یہ لگائی ہے کہ اگر حروف مستعلیہ آ جائے تو پھر ہم آپ کو اس خطرے میں نہیں ڈالیں گے کہ آپ را کو باریک کرتے کرتے حروف مستعلیہ کو بھی باریک کر دیں. ہم یہاں پر حروف مستعلیہ کو قائم رکھتے ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے را کو ہم پر کریں گے. جی سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ جی صوفی صاحب ذرا آپ پڑھیے. تیسری شرط یہ ہے، جی تیسری شرط یہ ہے کہ اس را کے بعد اسی کلمے میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو. اگر ایسا ہوگا تو پھر را کو پر پڑھیں گے، اور ایسے حرف 7 ہیں جن کا بیان 5ویں لمعہ کے بعد کے نمبر 5 میں آ چکا ہے، جیسے قرطاس. آپ قاف کو تو پر کریں نا. قرطاس، قرطاس، ارصاد، نہیں آپ تو صاد کو سین پڑھ رہے ہیں. حاجی صاحب ذرا آپ پڑھیے یہ مثال لیں. جی جیسے قرطاس، آپ کی طا کو، آپ نے بھی طا کو باریک پڑھا ہے، پھر پڑھیے. قرطاس، ارصاد، نہیں را کو پر کریں، صاد کو بھی پر کریں. ارصاد، نہیں نہیں، ارصاد، ارصاد، لبالمرصاد، فرقتن. ان سب میں را کو پر پڑھیں گے. اور تمام قرآن میں اسی قاعدے کے یہی 4 لفظ پائے جاتے ہیں، اور ویسے بھی ان کا پہچاننا آسان ہے. یہ 4 لفظ آپ نے یاد کرنے ہیں کہ قرآن کریم میں را ساکن سے پہلے کسرہ اصلی ہے اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہے، تو جس کی وجہ سے را کو پر کریں گے. اور آپ نے یہ 4 لفظ جو ہیں یہ یاد رکھنے ہیں. تو آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں.
इंशाअल्लाह कल हम इससे आगे या जिस दिन भी हम पढ़ेंगे इससे आगे हम तंबीह नंबर 1 से, ये कोई ऐसी बातें होती हैं कि शरायत के बाद आपको टेंशन करना है कि देखिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि इनका याद रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए वो जो तंबीहात हैं वो अगले लेसन के लिए छोड़ता हूँ ताकि आप ताज़ा दम होकर उसको ज़हन में बिठाएं और याद भी रखें। तो ठीक है, माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़िरी को, हमारे कुरान पाक पढ़ने सुनने को कबूल और मंजूर फरमाए और अल्लाह तबाला हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।